उपस्थित अछंती आम सहित जे एमपी कैंडिडेट थिले एवं बिजु महिला जनता दल वुमेन अफेयर्स जे परामर्शदाता अछंती सम्मानिया रंजिता साहू मैडम एवं समस्त प्रिय लेनिन भाई भी अछंती आम सहित ये एवं आपण माने समस्ते विभिन्न गणमाध्यम सांबादिक भाई माने समस्त को नमस्कार एवं समस्त को मु सांबादिक सम्मेलन रे स्वागत जनाऊँ। आज अंतर्जातीय श्रमिक दिवस यही दिवस रे प्रथमे भारत वर्षर अगणित श्रमिक भाई भौणी मानक मो शुभेच्छा ज्ञापन करुछि। तांको पई ए दिनटी जो माने विभिन्न श्रम करी ओडिशा को भारत वर्ष को समृद्धिशाली करिवा पई तांकर श्रमदान करुछंती से श्रमिक भाई भौणी को पई एक दिनटी तांको पुणी थरे अभिनंदन एवं शुभेच्छा ज्ञापन करुछि। किंतु अत्यंत दुख एवं परिताप सहित आज कहवाक पड़ुछि जे जो श्रमिक भाई माने तांकर मुंडर झाड़ तुंडरे मारी ओडिशा को समृद्ध करिया पई ओडिशा को विकसित करिया पई ओडिशा को भारत वर्ष रे भारत को अंतरराष्ट्रीय स्तर रे समृद्धशाली करिया पई तांकर श्रमदान करुछंती सेही श्रमिक दिवस रे आज सरकार तांको गोटे उपहार देइछंती। से उपहारटा कोन जे आज गैस रो दर वृद्धि होइछि जोटा कि अत्यंत दुखर कथा जे जो श्रमिक भाई माने तांकर गोटे दिन रे किछि खुशी अनुभव करिवे एई दिन को आनंदर सहित से माने पालन करिवे सेई दिन रे एलपीजी दर वृद्धि बोझ तांको ऊपर लदी दिया जाइछि। आज गोटे दिन रे कमर्शियल सिलिंडर रो रेट 993 टंका वृद्धि पाइछि एवं इतिहास सृष्टि करिछि। 993 माने गोटे इतिहास सृष्टि करबा कथा रेकर्ड सृष्टि करबा कथा एवं आज केते रेट हला गोटे कमर्शियल सिलिंडर रो रेट 3071 टंका 50 पैसा जहा कि सर्वकालीन रेकर्ड भारत वर्ष आज सृष्टि करिछि। एवं एई 4 मास भितरे 6 थर कमर्शियल सिलिंडर रो रेट बढ़िलानी एवं 1518 टंका ताहा बढ़िछि एई 6 मास भितरे जहा कि 4 मास भितरे 6 थर बढ़िछि 1518 टंका ताहा आसी 993 टंका सर्वकालीन रेकर्ड भांगी एवं 3071 टंका 50 पैसा रे पहुंची एवं छोटू सिलिंडर जहा को आमे कहूछु जोटा कि स्वतंत्र भाव रे श्रमिक भाई माने जो पिला माने पाठ पढुछंती जो माने चाकरी करूछंती विभिन्न स्थान रे 5 केजिया गोटे सिलिंडर आनी कि तांकर गुजरान मेंटौछंती ताहा मध्ये 261 टंका गोटे दिन रे बढ़िछि। एटा सारा भारत वर्षर लोकंक पिठी रे माड़। आज गोटे छोट दुकानी गोटे छोट व्यवसायी गोटे टी स्टॉल वाला गोटे व्यवसायी छोट व्यवसायी जड़े टूरिस्ट प्लेस रे काम करथबा गोटे होटल मालिक आज समस्त ऊपर या प्रभाव पड़िबो। गोटे खटिखिया मजूरिया ठू आरंभ करी आज गोटे होटल मालिक पर्यंत समस्त पिठी रे आज बोझ पड़िला। कौन पाई बोझ सरकार दौरान बारंबार सिलिंडर रो गैस रो रेट कहीं बढ़ा होची गोटे टूरिस्ट को बढ़ेवा पाई सरकार प्रतिश्रुति देले जे आमे टूरिज्म को ओडिसा रे बढ़ेबो आमे भारत वर्ष को गोटे सुंदर टूरिस्ट प्लेस करिवो अंतर्जातीय स्तर रे आसिकी परिदर्शक माने आसिकी भारत को देखिबे ओडिसा को देखिबे किंतु जेतेबेले टूरिस्ट प्लेस रे होटल चलिबो नाही जेतेबेले छोटिया चा दुकान रे चा खटी रे कथबार्ता होछंती चा दुकानी चा करि परिबो नाही। आज विभिन्न जगह रे छोटिया छोटिया होटल अछि आज से माने रंधन गैस जो रांधि पारु नाहंती जो खटुखिया मजूरियाटे काम करी आसिकी गोटे होटल रे खाइबा पई बसिबो सेठी ताकू मिलिबो नाही खाइबा ताकू जलखियाटे खाइबा को से जेतेबेले घरु बाहरुची ताकू मिलिबो नाही जलखियाटे
ତାକୁ ଚା ଷ୍ଟଲରେ ବସିକି ଚା ଟିକେ ପିଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ ସେଇଠି ଚା ଟିକେ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଆଜି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ, ବିଭିନ୍ନ ଗାଁ ଗହଳିର ପିଲା, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ରାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ସିଲିଣ୍ଡରର ରେଟ୍ ଏତେ ଜୋର ବଢୁଛି, 810 ଟଙ୍କା ଛୋଟ ସିଲିଣ୍ଡର ହେଲା, ତ ସେ ପିଲାଟା କେତେ ଟଙ୍କା ଆଣିବ ଘରୁ ତା ବାପା ମାଠୁ ଏବଂ ସେ ରାନ୍ଧିକିରି ଖାଇପାରିବ। କିମ୍ବା କେଉଁ ହୋଟେଲ ଯେତେବେଳେ ଚଳୁନି, ମିଲ୍ର ରେଟ୍ ବଢିଛି, ଗୋଟେ ମା ବାପା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତା ଛୁଆ ମାସକୁ 500 ଟଙ୍କା ନେଇକି ସେ ଚଳୁ, ଗୋଟେ ଗରିବ ମା ବାପା। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଖଟିଖିଆ ଯେତେ ରୋଜଗାର କରୁଛି ଗୋଟେ ଦିନରେ ସେ ଦୁଇ ଓଳି ଖାଇବା ପାଇଁ ସେ ହୋଟେଲକୁ ଯାଉଛି, ସେଇଠି ହୋଟେଲର ମିଲ୍ ରେଟ୍ ବଢିଲାଣି, ଚା କପ୍ର ରେଟ୍ ବଢିଲାଣି, ଆଜି ଟୁରିଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍ରେ ମିଲ୍ର ରେଟ୍ ବଢିଲାଣି। ତ ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ, ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଭାରତ ବର୍ଷର ସମସ୍ତଙ୍କ ପିଠି ଉପରେ ଲାତ, ପେଟ ଉପରେ ଲାତ ମରା ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଏଇ ନିୟମ। ଏବଂ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିବା ଯେ ଏଇଟା ଲୋକଙ୍କର ପକେଟ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଲୁଟ୍ କରାହେଉଛି। ଏବଂ ଏଇ ଇଲେକ୍ସନ ଯେଉଁ ଥିଲା 4ଟି ଷ୍ଟେଟ୍ ଏବଂ ଗୋଟିଏ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର ଇଲେକ୍ସନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ବୋଧେ ସରକାର, ଯେ ଇଲେକ୍ସନ ସରିଲା କ୍ଷଣି ଆମେ ଦର ବୃଦ୍ଧି କରିବୁ। ଇଲେକ୍ସନ ଭିତରେ କଲେ କାଳେ ଲୋକ ଭୋଟ ଦେବେନି, ସେଇ ଭୟ ଥିଲା। ଇଲେକ୍ସନ ସରିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ବର୍ଚ୍ଚ ଯାହା ହେଇଛି ଏଇ 5ଟି ରାଜ୍ୟର ଇଲେକ୍ସନରେ, ତାକୁ ଭରଣ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ପକେଟକୁ ଲୁଟ୍ କରିବା ସରକାର ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। এইটা নিন্দনীয় ঘটনা। এইটা সম্পূর্ণ ভাবে গরিব পিঠিরে লাত, পেটরে লাত মারিবা কথা, যাহাকি আমি ঘোর নিন্দা করুছু। এবং সবুবেলে গরিব মানে আজ যে প্রকার পরিস্থিতিরে তাঙ্কর দিন যাଉଛି, সে গরিবকু মুঠিয়ে দানা দেওয়া পাই, সে খটি খটি যেতবে আসুচি হোটেলরু খাইবা পাই, সেই সময় তার হোটেলর যেতবে দর বঢ়ুচি, তাকে কেতে বাধুচি সেটা যে গরিব হইতিব সে জানিব, যে খটিকিয়া হইছি সে জানিব। তেণু আমি নিন্দা করুছু এই কথাকু। এবং আজি ভলিয়া দিନରେ গোটে শ্রমিক দিবসরে সরকার যে বঢ়েইছন্তি, গোটে শ্রমিক কু আজি উপহার দেবা দিন, সেই দিନରେ তাকে আজি দুঃখ ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର। ତେଣୁ ଆହୁରି ଏଇଟା ନିନ୍ଦନୀୟ କଥା ସରକାରଙ୍କ। ତେଣୁ ଆମେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଏହାକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ ଏବଂ ସରକାରକୁ ଅପିଲ କରୁଛୁ ଯେ ଗରିବ ପେଟରେ ଆପଣ ଲାତ ମାରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଇ ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି, ଯଦି ଗ୍ୟାସର ରେଟ୍ ବଢିଲା ତାହେଲେ ଥାଳିର ରେଟ୍ ବଢିଲା, ତାହେଲେ ସମସ୍ତ ଜିନିଷର ରେଟ୍ ବଢିଯିବ। ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ଯାହା ହେଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁଠୁ ସର୍ବାଧିକ ରେଟ୍ ବଢିଛି। ତାହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗରିବ, ଗୋଟେ ଖଟିଖିଆ, ଗୋଟେ ମିଡିଲ କ୍ଲାସ ପରିବାରକୁ ଆଜି ଦୁଃଖ ଦେଉଛି। ତେଣୁ ଏ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଲାଘବ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ। এই ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ଲାଘବ ଦେବା ପାଇଁ ସରକାର କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ସିଲିଣ୍ଡରର ରେଟ୍ କମାନ୍ତୁ, ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି କମ୍ କରନ୍ତୁ, ଯେପରିକି ଗୋଟେ ଖଟିଖିଆ ମଜୁରିଆ ଚଳିପାରିବ, ଗୋଟେ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଚଳିପାରିବ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟୀ ବଞ୍ଚିପାରିବ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାର ବଞ୍ଚିପାରିବ। ଏତିକି ଆମେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ସରକାରକୁ ଏବଂ ଏଇ କଥାକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧିକୁ।